Hello guys, welcome back to my YouTube channel. আজি আমি দেউতা আৰু মই গৈ আছোঁ মানে যাব ওলাইছোঁ আৰু গাড়ীত উঠিনে বৰপেটা গৈ আছোঁ। বৰপেটা এয়া দেউতা আৰু মই আহি আছোঁ আৰু অহা অলপ দেৰিয়ে হ'ল, যাম আৰু লাহে লাহে। মোক কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কেনেকুৱা লাগিছে। এইটো ফাদাৰ যি হয় আমাৰ এইখন নাইকি আগবাঢ়ি আহিছে। आए थे इस तरह से तुम जैसे कोई हो ख्वाब नया, बस यादें रह गई देखो हम में तुम में जो था ना रहा। हाँ पूछता हूँ मैं खुद से दूर क्यों रहा तुझसे, जाते जाते सुन ले तू जरा, लबों पे नाम है तेरा, हद में याद है तेरी, तू मेरा नाम हुआ तो क्या तो फिर भी जान है मेरी। लबों पे नाम है तेरा, हद में याद है तेरी, तू मेरा नाम हुआ तो क्या तो फिर भी जान है मेरी। तुझको अपना कभी कहने से पहले सोचा नहीं, ख्वाब में भी तेरा दिल तोड़ पाया नहीं। मैंने ये जिंदगी तेरे ही नाम लिख दी मेरी, किस्मतों से तुझे पर जोड़ पाया नहीं। वो पूछता हूँ मैं खुद से और क्या कहूँ तुमसे, जो तुझे बना दे बस मेरा। लबों पे नाम है तेरा, हद में याद है तेरी, तू मेरा ना हुआ तो क्या तो फिर भी जान है मेरी। जिस दिन ये तुझे भूल गया उस दिन समझाएगा इधर। আমি খাব ওলাইছিলোঁ ভাত, বহুত ভোক লাগিছিলে আৰু হোটেল এখনত সোমালোঁ আৰু ভাত খাবলৈ ল'লোঁ। ভাত খাবলৈ ধৰিছোঁ আৰু আমি হোটেলত ভাত খালোঁ। ভাত খাই লৈ এয়া শৰাইঘাট দলঙত আমি উঠিলোঁ। শৰাইঘাট দলং এইখন নতুনখন আৰু ইফালে থকাখন পুৰণাখন। যাওঁতে নতুনখন দি যাব পাৰি আৰু আহোঁতে পুৰণাখনত দি অহা হয়। आए थे इस तरह से तुम जैसे कोई हो ख्वाब नया, बस यादें रह गई देखो हम में तुम में जो था ना
से। আমি আহি পালোঁ 5টামান বজাত আৰু এয়া বাইদেউ আৰু এয়া আইতা এইফালে চাহ দে আহিলোঁ চাহ তাহ খালোঁ গা চা ধুলোঁ এতিয়া বহিছোঁ অলপ আৰু চব্জি কাটি আছে আইতাই এতিয়া আমাৰ আইতা আৰু মাক এতিয়া আমি ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ আৰু মুখ হাত ধুই আহিলোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।